अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपने ये सवाल पूछा है कि अगर आदमी जर्मनी में आता है और काम करता है और कोशिश करता है तो कितना टाइम उसको लगता है कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और वापस पाकिस्तान भी जा सकता है। या मतलब कि देखें, ये सवालात ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे 15-16 साल से जर्मनी में हूँ और मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आदमी कितनी देर में इसके ऊपर कामयाब हो सकता है या हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं वाकई और अपना एक्सपीरियंस भी, आप कह लें कि मुझे 15-16 साल हो चुके हैं और मैं पाकिस्तान मतलब कितने साल बाद गया था, तो इसके ऊपर भी मैं आपके सामने रखूँगा सारी चीज़ें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल अपडेट हो सके। लेकिन एक बात शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर सबसे अच्छी जो है जर्मन लैंग्वेज आपको सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आप इसमें हमारे साथ तमाम जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज A1, A2 और B1 के कोर्सेज ग्रामर के साथ, आसान ग्रामर के साथ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख सकते हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज़, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप उसको मतलब कि वॉच करके, ठीक है, उसमें तकरीबन 90 प्लस यानी 90 से ऊपर लेसन जो हमने अपलोड किए हैं, जो A1 से लेके B1 तक का मुकम्मल कोर्स है, जो कि आप घर बैठे मतलब कि जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, चलें अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ। ठीक है, देखें यहाँ पे जर्मनी में ना हर बंदे की एक अपनी कहानी है। सीधी बात है, हर बंदे की कामयाबी की एक अपनी कहानी है। सही है। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो 20 साल उनको हो चुके हैं, वो अभी तक मतलब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, इंसान हमेशा स्ट्रगल ही करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि वो कामयाब हो गया मतलब कि आप उसे, ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो दोस्त असाइलम करते हैं यहाँ जर्मनी में, उनको टाइम लग सकता है। जारी बात है, जब उनको बस देखें, मैंने फिर कहा कि हर एक का एक म्यार एक जैसा नहीं है। कि मेरे साथ मुझे खुद 4 या 5 साल बाद जाके मुझे पेपर्स मिले थे जर्मनी के, और कई ऐसे लोग थे, यकीन करें, कि जिनको कुछ महीनों के अंदर जो है वो जर्मनी के पेपर्स उनको मिल गए थे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए ठीक है, और कई मेरे साथ, आप यकीन करेंगे, ऐसे भी लोग थे जो मेरे साथ आए थे और मतलब कि उनका केस वापस नहीं हुआ, उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। कईयों को फोर्सफुली यहाँ पे डिपोर्ट किया गया और कईयों को मतलब कि आप कह लें कि खुद अपनी मर्जी से वापस चले गए। यानी कि यहाँ पे जो शुरू की जो लाइफ होती है, कैंप में जो लाइफ होती है, वो इतनी आसान तो नहीं होती ना। आपने सारा दिन कैंप के अंदर रहना है, वहीं पे अपने खाना पीना। ठीक है, आज जब मैं 2011 में आया था, तब तो हालात ही बड़े मुश्किल थे। आपको अपनी किराए से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं होती थी। मेरी बात समझ आ रही है बात आपको? लेकिन आज के दौर में हालात कुछ और हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अभी देखें, आजकल जर्मनी में आने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस वक्त। ठीक है, और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आप लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को जो मिल रही हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, मसलन हाउस बिल्डिंग के वीज़े के ऊपर लोग आते हैं, कई आते हैं, कोई वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं, स्टडी वीज़े के ऊपर आते हैं, अपॉर्चुनिटी वीज़ा नहीं, इस टाइम बेशुमार जो है मौके जो है जर्मनी आने के वो ओपन हो चुके हुए हैं। लेकिन आज से 10-15 साल पहले लोगों के सिर्फ एक ही रास्ता आता था सिर्फ, ठीक है, कि जर्मनी आए और असाइलम करें, जर्मनी आए और असाइलम करें। ठीक है, तो मैंने बताया खुशकिस्मती की बात होती थी। ठीक है, जिनके केस अब मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे अभी भी मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमारा अभी तक केस नहीं हुआ, केस पास नहीं हुआ, मैं 15 साल हो गए हैं, हम अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि सही है। फिर मैंने जैसे बताया ना, कई लोग अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पेपर्स जल्दी मिल गए और वो जल्दी कामयाब हो गए, अपने जॉब्स पे लग गए, कई ने अपने बिजनेस खड़े कर लिए, कोई ने कुछ कर लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, कितने अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखें, पाकिस्तान में रहकर लगता है कि ये मैं बात जो करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैं इसको खुद इस पर अमल करता था, लेकिन बाद में जारी बात है ये बात गलत साबित हुई है। मतलब गलत बात कैसे साबित हुई कि जब पाकिस्तान में थे ना, तो हमने ये सोचा था कि यार जर्मनी जाएंगे तो बस जाते साथ ही हर चीज़ जो वो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल से मेरी मुराद है हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, ये मेरा मतलब कहने का, कि हमारे पास मतलब कि पैसा ही पैसा आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये मेरी बात सुनिए, ये हर बंदे में से एग्री करेंगे आप लोग कि पाकिस्तान में जब हम होते हैं, हर बंदे की ये सोच होती है, चले हर बंदे की अगर नहीं भी है, मेरी तो बहरहाल ये सोच थी
کہ بھی جب ہم جرمنی میں جائیں گے تو میں کہتا ہوں وہاں پہ بس اترتے جرمنی میں پاؤں رکھتے ساتھ ہی ٹھیک ہے ہماری جو ہے تمام چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے، اور ہمیں مطلب کہ ہمارے پاس پتہ نہیں دنیا کی جہان کی دولت ہمارے پاس آ جائے گی، ایسے ہی ہے، اور مطلب کہ گاڑیاں ہوں گی، یہ جو بندے نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے بس مجھے جرمنی پہنچنے کی دیر ہے تو میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو ٹائم لگتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے کئی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی نہیں بھی ہو پاتے ٹھیک ہے، اور صحیح ہے. اس لیے انسان کو یہاں پہ آ کے ہر وقت ہر منٹ ٹھیک ہے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ پاکستان سے اگر آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کراچی چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ نے ایک نیا اپنا سیٹ اپ بنانا ہے نا، تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا ماحول وہاں پہ سمجھنا، لوگوں کے کلچر کو سمجھنا، یہ وہ. آپ ایک ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے شہر کے اندر چلے جائیں تو کتنا آپ کو مشکلات یا دشواریاں یا پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے ادھر بھی بندے کو کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن آپ بالکل ایک دوسرے کنٹری میں آتے ہیں، آپ بالکل دوسرے ملک میں آتے ہیں، وہاں کا کلچر اور ہے، وہاں کی زبان اور ہے، وہاں کا موسم اور ہے، وہاں کے لوگ اور ہیں. تو یہ میری بات سنیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا مائی ڈیئر برادر سسٹر ٹھیک ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا ہم نے وہاں پہ یہ خواب بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کی خواب بننے کی ایک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس جرمنی سے لوگ جب ہمارے پاس پاکستان میں آتے تھے نا، جیسے آ کے وہ مطلب کہ دیکھیں یہاں کا اگر آپ 1000 یورو لے کے پاکستان جائیں، یہاں کا 1000 یورو پاکستان لے جائیں، وہاں پہ کتنا بنے گا؟ 3 لاکھ روپیہ. 3 لاکھ روپیہ آپ پاکستان میں اتنی آسانی سے نہیں کما سکتے. ایسا ہی 1000 یورو آپ ایک مہینے میں کما لیتے ہیں، اور پاکستان میں کم از کم 3 لاکھ روپیہ وہ بنتا ہے. اور جب وہ 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ کا، تو جتنی مرضی آپ کھلی یشی کریں، جو مرضی آپ کریں، تو جب بندہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو پاکستان میں آتے ہوئے کہ یار یہ بندے کتنی یشی کر رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو ہم نے بھی اب جانا ہے. تو پھر ہم اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ جرمنی سے پاکستان آ کے اتنے یشی کرتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، تو ہم بھی جاتے ساتھ ہی ایسے کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. وہ لوگ جو مطلب پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے یہاں پہ مار کھائی ہوتی ہے. مار کھانے سے میری مراد ہے یہاں پہ انہوں نے ایک مشکل وقت میں سے وہ گزرے ہوتے ہیں. سمجھا رہی میری بات آپ کو؟ ایک مشکل کئی سال انہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اپنا انہوں نے من مارا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پھر پاکستان جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فل یشی کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو اگر آپ کے اندر مطلب کہ ایبیلٹی ہے، آپ کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ جرمنی جیسے ملک میں آ کے بہت اپرچونٹی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے اندر ہر چیز کی ایک ہو کہ آپ نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دین یو کین ڈو اٹ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ، اینڈ بفور گوئنگ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.